السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم سمك محمر في الفرن مع البطاطس. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous poisson au four avec des pommes de terre. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. اول شيء غادي نحتاج للسمك. عندي هنا سمك البار، عندي 2، تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. بالنسبه للبطاطس عندي 4 بطاطس قطعتها دوائر وضعتها في الماء. ايضا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. عندي ليمونه، 3 فصوص ديال الثوم، زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل غادي نذكرها وانا كنحضر. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de poisson. J'ai ici le bar, j'ai 2. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. En plus, vous pouvez utiliser ou remplacer le bar par n'importe quel poisson vous avez à la maison. Pour les pommes de terre, j'ai 4 pommes de terre. Je les coupées en rondelles. Aussi, vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Dans un plat, comme vous regardez, j'ai mis de l'eau et les rondelles des pommes de terre, huile d'olive, citron, 3 gousses d'ail. Et pour les épices, je vous dis en train de préparation. Je vais prendre les poissons, je vais les couper comme vous regardez, à l'aide d'un couteau bien sûr. Après, je vais prendre un plat pour mélanger. Et dans ce plat, je vais mettre le sel. Toujours le sel, ça dépend le goût. Vous ajoutez pas plus, donc vous pouvez diminuer la quantité de sel si vous avez besoin. On peut ajouter à la fin une petite cuillère pas pleine de gingembre, une petite cuillère de coriandre moulu, ça c'est juste un choix mais il donne un bon goût au poisson, et 2 petites cuillères de paprika plus 2 petites cuillères pleines de curry et la moitié de petite cuillère de curcuma et la moitié de petite cuillère de poivre. Le zeste de citron avec le jus d'un citron. Je mélange tout et j'ajoute à peu près 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je mélange bien cette marinade. C'est la première fois que je prépare cette marinade. C'est une tuerie. Donc je prépare bien ou je mélange bien et je vais prendre le poisson, je vais bien mariner, entrer à l'intérieur cette marinade comme à l'extérieur, comme dans les vides où on a coupé le poisson. Donc j'enlève le poisson, je le mets dans un plat, je mets un plastique et je le mets au frigo. Et le reste de marinade, je vais mettre les rondelles des pommes de terre et je couvre avec le papier cuisson. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Je couvre avec papier cuisson. Après, papier aluminium. J'ai chauffé mon four à 170 degrés. Je mets mon plat où il n'y a que les pommes de terre. Le temps de demi-cuisson, à peu près 20 minutes. Après 20 minutes, donc je sors le plat où il n'y a que les pommes de terre. Demi-cuisson de pommes de terre, comme j'ai dit, entre 15 à 20 minutes, ça dépend le four. Et je mets le poisson sur les pommes de terre. Je mets un filet d'huile d'olive, je couvre avec le papier cuisson et papier aluminium. Je le mets au four à peu près 15 minutes. Après, j'enlève le papier cuisson et le papier aluminium et je laisse entre 5 à 10 minutes. Comme je dis, c'est la première fois que je prépare cette marinade avec le curry et le coriandre moulu. C'est vraiment un pur délice. Même vous pouvez mettre avec les pommes de terre des carottes que vous coupez finement en rondelles ou des tomates comme vous voulez. Moi, je préfère ou je voulais faire que les pommes de terre et le poisson. Et si vous avez remarqué que j'ai pas ajouté même pas un goutte d'eau, juste l'huile d'olive. تاني شيء أصدقائي ناخد سمك البار. عندي 2، تقدروا تستعملوا كما قلت الكمية اللي حبيتوها. كما كتقدروا تعوضوا سمك البار بأي سمك موجود عندكم في المنزل أو كتفضلوه. بمساعدة سكين غادي نقطعه في الوسط كما كتلاحظوا باش ندخل فيه ديك الشرمولة أو ديك التتبيلة لداخل. ناخد واحد الصينية، واحد الآنية اللي غادي نخلط فيها هذيك التتبيلة. غادي نوضع الملح
الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، من الاحسن اننا ما نكثروش حتى الا كان خاصو اننا في الاخير نضيفوا له، ماشي كما من يكون مالح ما عنده علاش. نضيف واحد الملعقه صغيره مش عامره ديال السكينجبير او الزنجبيل، ملعقتين صغار ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، ملعقتين صغار عامرين او ملعقه كبيره ديال الكاري او الكوري، ملعقه صغيره ديال القزبر جاف مطحون كيعطي واحد اللذه هائله لهذه التتبيله هذه. ونضيف ايضا ملعقه صغيره مش عامره ديال الخرقم او الكركم، وايضا نصف ملعقه صغيره ديال الابزار. نضيف 3 فصوص ديال الثوم والقشر ديال ديال ديك الليمونه، مش عصير ليمون، القشر ديال ديك الليمونه مع العصير ديالها. الا كانت كبيره من الاحسن ان نضيفو غير نصف عصير ليمونه. نضيف حوالي من 3 حتى 4 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. تحبوا زيت الزيتون كتير تقدروا تضيفوا اكثر الى حبيتوا. نخلط جيدا كما لاحظتوا انني ما ضفتش الماء. نخلط جيدا هذه التتبيله وناخذ السمك ندهنه جيدا بهذه التتبيله كما كتلاحظوا لداخل وفي دوك الفتحات اللي قطعناهم. غادي ننزع السمك، غادي نوضعه في الصحن، نغلفه ببلاستيك غذائي ونوضعه في الثلاجه. داك الباقي ديال التتبيله غادي نوضع فيه الدوائر ديال البطاطس. بالنسبه للبطاطس اللي نزعنا بها الماء، نوضع البطاطس في ديك التتبيله، نحرك جيدا، نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون الا حبيتو، الا ما حبيتوش بلاش. نحرك جيدا باش تدخل التتبيله في كل الدوائر ديال البطاطس. من بعد نغطيه بورق الطهي، ايضا بورق الالومنيوم. دائما ما نوضعوش ورق الالومنيوم مباشره على الاكل. من الأحسن أو من الأفضل نوضعوا ورق الطهي، من بعد نضيفوا عليه ورق الألمنيوم. سخنت الفرن على 170 درجة. نحط الصينية على حسب الطياب ديال البطاطس من 15 حتى 20 دقيقة، غير نص طيبة ديال البطاطس كل واحد والفرن ديالو، لان البطاطس غادي تاخذ لي شويه وقت. بالنسبه للسمك كيطيب بسرعه، ما خصناش نخليوه حتى ينشف. من بعد نخرج الصينيه من الفرن ونوضع السمك على البطاطس. من نوضع السمك على البطاطس نضيف له ايضا واحد شويه ديال زيت الزيتون، نغطيه ايضا بورق الطهي وبورق الالومنيوم وندخله مره ثانيه للفرن. بالنسبه للفرن ما بين 20 حتى 30 دقيقه. قبل 5 ولا قبل 10 دقائق من نشوفوا ان السمك طاب، غادي ننزع ورق الطهي وورق الالومنيوم، غادي ننزعهم ونترك حوالي 5 حتى 10 دقائق السمك باش يتحمر لنا. بالنسبه لهاد التتبيله اول مره كنحضرها، والمذاق يا سلام، مذاق خطير جدا. بالنسبه للمحبين ديال السمك، محبين ديال البطاطس، تقدروا تستعملوا غير هاد التتبيله هذه وتوضعوا فيها البطاطس وتوضعوها تحمر في الفرن، لذيذه للغايه. وهذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo.